Hari ini dengan bacaan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Karim, Ya Wadud. Sempurna kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Seluruh berkati dan rahmatilah perkhidmatan kami ini, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya saya ingin menjemput Dr. Tengku Norita binti Tengku Yazid selaku Ketua Perkhidmatan Patologi Kebangsaan untuk memberi sedikit ucapan perasmian. Terima kasih saudara pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Munira Abdul Razak, Pengerusi Jawatan Kuasa Penyelidikan, Ahli Jawatan Kuasa Penganjur dan semua peserta khusus. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama berkumpul pada kursus yang akan berlangsung pada hari ini secara virtual. Terlebih dahulu, saya merakamkan ucapan penghargaan kepada Encik Zamtira bin Seman, Pegawai Penyelidik dari NIH selaku penceramah jemputan bagi kursus ini. Di atas kesudian beliau memberi tunjuk ajar, berkongsi pengalaman dan kepakaran dalam bidang statistik. Kursus yang akan diadakan ini adalah bagi menarik minat lebih ramai warga patologi untuk terlibat dalam penyelidikan. We are doing so many tests and we have so much of data. Okay, so dalam ribuan-ribuan ujian yang kita jalankan, kita ada banyak data yang sedia terkumpul yang boleh dianalisa dan dijadikan sebagai bahan penyelidikan. Analisa data secara sistematik dapat menghasilkan penemuan baru berdasarkan evidence based yang boleh diaplikasikan bagi menambah baik mutu perkhidmatan dari segi interpretasi, diagnostik maupun cara ujian-ujian tersebut dijalankan ataupun proses kerja kita. Objektif kursus ini adalah bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kepada peserta dalam pengurusan data, memberi kefahaman dan pengetahuan kepada warga kerja patologi mengenai analisa statistik yang digunakan dalam penyelidikan, memberi pendedahan penggunaan SPSS untuk penganalisaan data. Semoga ilmu yang diterima pada kursus ini akan dimanfaatkan sepenuhnya. Please put all the knowledge, information learned or gained to a good use. Saya juga dimaklumkan kursus ini turut dihadiri oleh peserta dari universiti dan juga Institut Penyelidikan Perubatan. Besarlah harapan saya sekiranya kita semua boleh bekerja sama dan berkolaborasi dalam bidang penyelidikan demi memajukan penyelidikan dalam bidang patologi.
Akhir sekali, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada jawatankuasa penganjur dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan bengkel ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan kursus Statistical Analysis for Laboratory Research 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Tengku Nurita atas ucapan peresmian sebentar tadi. Seterusnya, kami ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini, iaitu Encik Zamtira bin Seman. Sedikit biografi tentang Encik Zamtira. Encik Zamtira ialah seorang research officer di sektor biostatistik Okey. Minta maaf. Okey. Okey, Cik Zamtira adalah research officer di sektor for Biostatistic and Data Repository di National Institute of Health. Beliau telah berkhidmat di NIH untuk selama hampir 12 tahun. Dengan pengalaman yang luas, beliau telah sering dijemput untuk menjadi penceramah untuk bengkel dan kursus, terutamanya bengkel statistik. Beliau juga telah membentangkan sebanyak 24 presentation di conference science dan meeting saintifik di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Beliau juga telah menerbitkan sebanyak 15 artikel saintifik di peringkat kebangsaan antarabangsa seperti jurnal British Medical Journal dan National Health International Journal of Public Health. Jadi tanpa mengambil masa yang lebih, saya ingin menjemput Encik Zamtira untuk menyampaikan ceramah. Silakan Encik Zamtira. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segan saya bila dibaca biodata tu terasa macam wow sangat. Tapi sejujurnya lah kalau saya boleh berkongsi dengan doktor-doktor semua, actually ramai yang di luar sana mungkin lebih lama experience-nya, mungkin lebih bagus dari segi knowledge-nya. Cuma saya lebih suka untuk berkongsi apa yang saya ada, insyaAllah. Kemudian kalau ada antara kita yang mungkin lebih saya boleh katakan lebih baik, mungkin kalau ada yang terkurang atau ada yang tertambah untuk ditambahkan, saya memang adu-adukan serat, insyaAllah. Tajuk yang diberi pada saya hari ini sebenarnya lebih kepada saya nak share. Boleh tak yang kat sana stop dulu ke? Saya share saya punya ya. Okay. Actually tajuk yang diberi pada saya, terima kasih kepada Dr. Munirah, pengurusi jawatankuasa program hari ini. Actually lebih pada statistical analysis for laboratory and laboratory research dengan a few objective, which is something like the simple proposal related to pathologist punya research. And saya try semua punya saya boleh. Cumanya kalau tengok daripada kita punya tentative program kita, something like kita start with sample size calculation for incidence and prevalence study. Kemudian kita akan go for descriptive and inferential statistic. Then kita akan go through something like hands-on with SPSS for statistical packages for social science punya software lah.
untuk kita run for the analysis wise. Cumanya saya mohon maaf juga sebab saya try di arrange balik for this schedule for today. Saya akan start dengan sample size, this one is correct, but I will go little bit on the for the other punya study design, something like the cross-sectional rather than walaupun istilah dengan prevalent something like the cross-sectional study design. But when I go through for the objective provided by Dr. Munira, dia tak cukup kalau kita untuk case sample size, kita just go through for incident and prevalent punya method lah. Sebab dalam research, bila kita come out dengan proposal, actually kita kena come out juga dengan dia punya objective of course. But untuk sample size punya calculation, for every single dia punya objective, kita kena come out dengan sample size yang berlainan. And at the end of kita punya decision, baru kita akan ambil yang mana yang lebih tinggi. Mungkin pada first objective, kita punya sample is not too high compared to objective 2 or 3. Then that's why untuk yang sample size punya calculation is not bukan, dia tak terlalu susah, dia tak terlalu mudah. Sebab kita melibatkan banyak yang banyak perkara yang kita perlu ambil kira, sebab bila kita run the study, dia akan melibatkan masa, dia akan melibatkan cost, dan dia melibatkan manpower. A lot of limitation and constraint will be head up lah bila kita run the study. Berlainan kalau kita guna yang secondary data. Kalau this one actually sample size quite important bila kita run untuk yang primary data, but still can apply for secondary data with some limitation and with any justification. Sebelum kita proceed lebih jauh, katakan you all ada apa-apa yang nak ditanya ataupun memang kecil ke saya punya presentation saya? MIAB come out dengan present not fully screen, tulisan dapat kecil. Saya rasa saya dah besarkan semua. Yang lain ada masalah juga ke? Tapi tak apa. Betul Encik Zartira. Memang kecil Dia nampak macam kecil. Mungkin boleh besar sikit kot. Is it okay? Okay. Okay, terima kasih. Okay, kalau ada apa-apa yang nak ditanya ataupun ada apa-apa yang nak ditambah, teruskan je, interrupt me anytime. Sebab saya lebih suka sebenarnya jadikan this any lecture as a discussion punya session lah. Sebab saya kalau nak kata saya mengajar tu, it's not true lah for me. Sebab tak ada yang that qualification lah. Cumanya apa yang saya tahu, apa yang saya experience, saya akan share semula yang mungkin. Okay, come back to our session. And one more thing is kalau macam saya terlalu ke belakang atau saya terlalu ke depan, kalau saya terlalu cepat ataupun saya terlalu suara saya mungkin tak jelas, mungkin someone minta saya ulang balik. InsyaAllah saya akan cuba ulang balik. Kalau terlalu laju ke saya cakap ataupun terlalu tak jelas, then please remind me. Okay, come back to kita punya first lecture on this one. Is it okay kalau saya guna this one sebagai kita punya outline for today punya? Sebab saya lebih suka kalau kita buat hands on. Sebab kalau we are talking on SPSS, actually untuk nota mana-mana kita boleh dapatkan. Kalau kita go through, kita boleh Google, kalau kita tanya ChatGPT, any sources yang kita ada actually banyak. Cumanya dari segi kita nak head up dengan any problem yang come out dengan bila kita run SPSS for example. Kadang-kadang kita stuck, dan bila that problem happen, dan kita akan macam alamak dia dah down lah kan, macam kita tak mau teruskan lagi kita punya analisis, kita punya kerja, something like that. But then saya more to hands on lah. Kalau siapa-siapa yang tak ada SPSS mungkin boleh cuba dapatkan dia punya software. Actually it's one lesson one, tapi untuk yang learning punya proses, kalau macam nak pakai untuk yang pilot, saya tak galakkan, tapi that one still can. Even kalau macam kita dekat NIH pun kita punya lesson still in networking punya session lesson, kita pun limited juga. Dan untuk yang kerja personally, kalau to be true, to be honest, memang saya
Untuk yang apa, personal punya laptop saya akan guna yang Padlet punya lah. Okay lah. Mana-mana tu banyak sekarang ni, dekat member ramai, dekat Shopee pun banyak lah. Okay. Untuk yang sample size calculation, just bear in our mind that one is just a guide. And of course lah, bila kita come out dengan sample size, dia akan sounds scientific and statistic. But kalau kita fikirkan dari segi sample size ni, even kalau kita nak come out dengan proposal, yes, dia akan request kita untuk come out dengan sample size. Because why? Sebab daripada sample size tadi actually dia akan, the first thing is dia akan guide kita sebanyak mana sample yang kita perlukan. Sebab kita tak nak terlalu lebih dan kita tak nak terlalu kurang. So that kita punya result kita tu seperti yang kita harapkan. Okay. Kemudian dia of course dia kan ada dia punya limitation dia. Walaupun kita kata kita perlukan 30 sampel. But then with kita punya limitation of period, dalam study period, dengan kita punya cost terlalu besar, dengan manpower kita tak cukup, mungkin kita akan just akan dapat 25 atau 20. Is it problem? Yes, problem. But it's not too big punya problem lah. Sebab kita when we do any research, any study, with this sample size as a guideline, bila kita tak dapat nak capai, dia ada lagi kaedah yang lain untuk kita kata boleh mengatakan result kita tu okey. Walaupun dia kecil. Even dalam statistik punya statistical analysis punya method. Kalau those yang I believe you all memang dah experience banyak dengan statistical punya part, actually cumanya tak secara serius lah, macam kami kat sini, macam even saya dekat di sektor biostatistik, kita bukanlah terlalu expert, cuma at least kita ada something, macam some experience on this one lah. Okay. Kalau siapa yang pernah dengar back to our discussion, kita ada two main method, satu parametrik, satu non parametrik, which is this both punya method actually dua-dua result yang kita dapat daripada sini semua reliable. Yes, reliable. Cumanya dari segi limitation pada part of generalization. Bila kita nak inference balik kepada kita punya population, of course untuk non-parametric dia tak boleh kita nak go beyond that our sample. Compared to parametric, yes, kita something like from population, we take out some sample, then we do analysis on this sample, and this result can be inferred back to population. Yes, we are really confident this result represent for our population. Something like that for the parametric. Okay, may or may not able to capacity unnecessary no clue. Something like bila memang kita tak ada langsung previous study, similar study yang kita nak buat, any similar punya study yang kita nak buat, langsung tak ada idea. Langsung tak ada. Then and this stage kadang-kadang, that's why orang come out dengan rule of thumb. Kalau sekarang ni banyak orang guna rule of thumb. Untuk yang rare punya cases, bila kita come out dengan rule of thumb, still okay. Kalau kita defense kita punya proposal, yes, panel still can accept that one. But then kalau paper kita memang dah quite familiar, memang dah banyak study orang buat, bila kita kata no clue, something like weird lah. Memang orang akan macam curi banyak sangat lah kat situ. Okay, depend on study design and available information from literature. Of course, this one. That's why saya try to share jugalah. Bila kita guna, bila masa kita akan guna prevalent punya method, bila kita akan guna correction scenario. But not to detail lah. Sebab saya kalau from my experience, actually saya akan go through sampai cohort, sampai trace control, sampai experimental study design, which is yang kita kata actually the idea is sebenarnya tak susah, cuma bila kita dengar kata macam banyak sangat dia melakukan no. Macam Dr. Nita mention just now, kita sebenarnya terlalu banyak kita rasa takut tadi tu, sebab kita tengok kita terasa macam wow, sebenarnya tak macam tu. Even kalau kita ada data, actually macam for me as researcher, kita kata sayang, even hospital banyak data, why not at least come out dengan descriptive punya analysis, just come out with the technical report first. Sebab ada a lot of informations there yang kita sebenarnya kita simpan, kita tak nak share dengan orang. That's one memang sayang lah. Sebab dalam research kita tak semestinya kita go for the advanced punya statistical method applied baru orang akan accept that kita punya hasil, kita punya kerja. Tak, it's not like that. Actually bila kita come out dengan descriptive, even statistically not significant, still okay.
For me, if someone asks me, is this result can be present, can be published? Yes, for me, yes. Sebab every single data yang kita ada, kita masih lagi boleh share dia punya information through our limitation. Yes, through our limitation. Kadang-kadang dalam bidang kita tak sama dengan bidang orang lain. Walaupun kita come out dengan descriptive, frequency, percentage, mean, standard deviation, median, interquartile, that part still give a lot of information yang orang nak tahu. That's why kalau we're talking on the research punya rules, kalau kita kata no, not significant, then not need to present, not need to publish. No, it's not true. It's wrong actually. Sebab kadang-kadang that kind of attitude yang menyebabkan kita rasa macam tak naklah menulis, nanti orang akan macam peli, macam orang akan make it macam pandang rendah. Tak, it's not like that. Sebab dia sebenarnya dalam research, kita ini yang kita dapat just present out. Okay, quality or strength of statistical inference depend largely on the size of sample selected. Yes, this one true, but sometimes bila sampel terlalu besar pun dia akan oversample. Bila sampel terlalu besar, any statistical test you apply, biasanya dia highly chance to be significant. Is it true? Sometimes true, sometimes not. But if you can take all of the eligible respondents, something like the chances when we are doing the population punya survey, that one memang besar sangat, dan the chances kita ambil semua, something like kita buat sample, universal sampling, then that one memang sepatutnya dia tak ada lagi dah test. Kalau ada test pun dia tak akan come out dengan 95% error. Why? Sebab kita dah tak ada error. Everybody in that population will be taken already. Okay, there is no error anymore lah. Okay. Kalau saya cakap banyak, takut tak sempat kan, please someone remind me, takut tak sempat, ataupun kita nak rest ke apa, tak ada masalah, please remind me. Okay. Prerequisite for deciding a test: specify the study question, how many variables involved, nature of dependent, independent, what type of variable, is there any parent or independent, does the continuous variable follow normal or not. All this kind. Okay, that's why saya try ubah sikit kita punya schedule ini, sebab something saya kata, sebab bila saya just seorang speaker dan saya rasa okay lah, saya boleh play around. Is it okay for you? Saya just play around semua sekali, sebab benda yang hampir sama juga dari pagi sampai ke petang tu, benda yang sama. Once kita clear on this punya theory, then for the petang punya session, insyaAllah after this kita mungkin lebih senang untuk kita pergilah. Kalau tak, dia jadi macam kita akan balik sana balik sini semula. Study question and hypothesis. Dalam kita punya prevalent and incident, we are actually generate the hypothesis. We are generate hypothesis. In this study design, we are generate the hypothesis. We are not testing the hypothesis yet. Okay. Bila kita pergi kepada observational study design, something macam case control, cross-sectional, cohort, bila ke atas, maksudnya melibatkan juga untuk yang experimental study design. Pada this study design, kita baru test kita punya hypothesis. Okay. Kemudian, bila kita generate question and hypothesis, biasanya kita dah ada some idea. Kita nak tanya, is there any different of mean? Bila kita kata, is there different of mean? Kita akan test mean. This straightforward. Dalam kita punya statistical wise, bila kita nak run a study, dia memang bergantung, bukan sepenuhnya, tapi strongly depends on objective. That's why bila kita clear pada kita punya objektif, from that objective kita akan easily to come up with the hypothesis. Then sebab dia berantak, dia bersangkutan antara atas sampai habis, sampailah kepada kita punya interpretation, sampai kepada kita punya discussion. That's why kalau objektif kita clear, insyaAllah dia akan guide kita sampai kepada macam mana kita nak generate hypothesis, macam mana kita nak kira sampel, macam mana kita nak apply statistik, dan macam mana kita nak discuss with this result. That's why kalau macam kita tak ada objektif, itu yang akan jadi macam hewaya lah. Something like that's why bila kita ada data kita banyak, maknanya semua kita nak.
kita nak apa nama nak present prevalent. Okay, kita nak present dia punya different of apa nama factor yang kita nak. Okay, kita nak tengok session. Okay, kita nak, then dia macam tak akan ada kesudahan. Selagi mana data kita boleh buat, kita akan buat. This something like that. Tapi kalau kita kata yes, kita dah ada satu clear punya objektif. Kita nak study prevalent of alpha thalassemia for example lah, is as given by Dr. Munirah. Then kita just apa nama kira kita punya prevalent. Kita nak determine is there any different of hemoglobin parameter, something like the RBC apa semua according to DNA punya code. Yes, that's all. Kita tak akan beyond that. Kita nak tengok dia jadi macam takut nanti kita akan pertamanya kita akan kita akan macam ambil masa yang lebih. Yang kedua, dia akan memenatkan kita sebenarnya, dan kita tak boleh fokus ke mana kita nak pergi kalau kerja kita. Okay, how many variables are involved? How many variables ni dia akan guide kita. Okay, this one pre-request for deciding a test. Boleh pakai juga this one untuk kita guna untuk sample size. How many variables? Kalau kita melibatkan satu kumpulan macam mana, dua variable macam mana, tiga variable macam mana. Dia sebab dalam kita punya test, dalam kita punya sample size, dia biasa dengarkan univariate dengan multivariate. Univariable, multivariable. Okay, for you guys, kalau tengok saya punya slide, mungkin ada yang benda saya tak mention dekat slide, but saya lebih kepada more explanation. Sorry sebab saya tak sempat nak jot down, ataupun mungkin cara saya macam ni. Dan kalau ada apa-apa yang tak faham ataupun yang tak clear atau nak tanya, nak discuss, please saya remind again and again. Jangan tunggu masa habis tapi perhatikan dah lupa. Tu tanya, tak ada masalah. Interrupt me anytime, it's okay. Okay. Bila kita kata univariable, actually dalam statistik punya part, kalau biasa orang yang dengar yang statistik dan tak ada masalah. Tapi kalau yang tak biasa mungkin sama je kan, univariable. No, it's not, it's a little bit different. Univariate PE biasanya dah refer kepada Y, kita punya dependent variable. Okay, for number 3, independent and independent. This one univariate, this one dependent with one dependent, single dependent. Univariable refer to independent variable, one independent variable. Multivariate, more than one Y, more than one dependent variable, more than one kita punya outcome, interest. Multivariate refer to more than one independent variable, independent factor. Okay, variable sometimes refer to factor lah. Variable ni actually factors lah, apa yang kita study. Boleh ubah. Kemudian saya gitu ya. Nature of dependent and independent variable. This one sama ada dia apa nama nature of dependent and independent variable. Actually these three memang ada kaitan lah. Variable, what type of, sama ada dia categorical ataupun dia continuous, sama ada dia independent ataupun dia independent. Okay. Bila kita kata type of variable, saya apply, kita ada numerical, kita ada nominal, kita ada ordinal, kita ada interval, kita akan ada juga dia punya this one lah, sebetulnya this one lah. You all jangan tengok saya punya slide juga. You all dah dapat ada slide kan? Dah tengok je dekat slide, tak ada masalah. Sebab saya kadang bila saya bercakap ni, kadang-kadang saya go beyond saya punya slide. Okay. Dependent variable, dia adalah variable yang kita yang main outcome yang kita nak study. Okay, kalau kita study on disease kita punya interest kita, dan kita nak tengok factor contribute to that disease tu sendiri actually kita punya outcome. Itu adalah dependent variable. That variable depend on the other variable untuk kita run any analysis. That one we call for the dependent variable. Something like macam kalau kita kata apa yang kita nak lah sebenarnya macam tu. Kemudian apa-apa factor yang effect kepada kita punya apa yang kita nak tadi, we call it as independent variable. Okay? Clear kan? Independent variable ini memang biasa daripada sekolah kan, daripada kita universiti pun memang kita akan pakai independent variable lah. But then more familiar Y and X lah. Y kita dependent, X kita punya independent. Okay. Dalam for this example, kalau kita tengok ni sikit sangat lah. How many percent, 0.00 something variable. Actually banyak variable.
apa yang kita study sebenarnya itu adalah variable. We call it as a variable. For example, gender, sexual identity, age, red blood cell, hemoglobin, cell volume. Sampailah kepada kalau social behavioral punya study sampai tobacco, kita punya house type, semua itulah. Banyak semua variable. Dalam keadaan yang berbeza kita punya kajian dan itulah variable yang terlibat semuanya akan jadi berbeza. Cumanya dekat sini, which variable is dependent and which variable is independent. Depends. Kalau tanya saya, boleh jadi sebab satu variable tu dia boleh jadi dependent, satu variable dia boleh jadi juga independent dalam keadaan research ataupun study yang kita handle lah, yang kita conduct. Okay. Maksudnya apa yang saya nak stress out kat sini adalah tak semestinya that variable selama-lamanya akan jadi dependent. That variable selama-lamanya akan jadi independent. That one akan refer balik kepada apa kita punya scope of study, apa kita punya title, apa objektif, apa yang kita nak, apa yang saya cerita. Okay. Bila kita clear, sebenarnya independent, apa yang kita nak study. That's all. Independent, apa yang ke arah yang kita tu, yang punya effect kepada kita punya apa yang kita nak. Itu je. Simple. Okay. Dan bila kita type of variable, kita ada the main one is categorical and continuous. Okay, categorical and numerical. By theory kita ada categorical, kita ada discrete, kita ada apa lagi? Satu discrete, satu continuous kan. Kemudian dalam categorical kita ada nominal, kita ada ordinal. Yang sebenarnya sebab dia ada effect dia. Sebab tu kalau kita clear pada this type of variable, dia lebih senang untuk kita run any statistical test, pun lebih senang untuk kita juga kita nak apply sample size punya calculation. That idea is lah. Bila kita sebut nominal ni something yang kita just bagi nama je. Just name. Okay, walaupun dia more than 2. Biasanya dia kata nominal ni biasanya sebab dia kalau just 2, that one is binary. That akan confuse lah. That one is binary. But then kalau nominal, even kalau kita ada 1, 2, 3 macam kita ada macam etnicity kan, Malay, Chinese, Indian, dia still okay lah, ada 3. Maknanya kalau ada lagi Bajau, ada Muru, ada Kadazan, ada Indonesia, ada semua, they are still nominal. As long as dia memang nama, dia memang kita kata macam kalau kita kata benda yang kita boleh kata elaborate tak, tapi kita boleh cerita that one as a nominal. But this nominal, kalau kita boleh put in a range dan kita boleh rankkan dia dan dia boleh bagi satu maksud yang ada maksudnya, that one we call it as ordinal. Ordinal dia daripada nominal, but then bila kita susung dia akan bawa maksud yang berbeza. Contohnya macam level of satisfaction. Of course lah, kalau ikutkan ataupun level of pain daripada mild, moderate dengan severe. Tiga-tiga tu masih lagi nama. Cumanya sebab benda tu ada membawa maksud yang of course lah, mild dia lebih kurang daripada moderate lebih kurang daripada severe. Then when we can put that three kategori tadi tu dalam bentuk yang kita kata boleh membawa maksud bila kita rank, itu adalah ordinal. Okay? Clear? Untuk yang continuous dengan numerical ni dia macam nama lah. Nama kita ada apa nama? Interval, kita ada ratio. But then kalau kita tengok pada definisi dia macam interval, dia takkan ada yang true zero, but this one dia akan ada true zero. Something like macam this one lah, kalau tak ada true zero, arbitrary zero. Nanti dalam dia punya terms dia lah. But for me, as long as dia adalah nombor, dia highly chance untuk kita kata dia numerical. Sebab dia sebenarnya orang akan confuse. Dalam kita punya analisis, dalam kita punya software, kan kita kata 1 for male, 2 for female, 1 for Malay, 2 for Chinese, 3 for Indian. Is that tadi adalah numerical? Yes, pada dasarnya 1, 2, 3 numerical, tapi that variable adalah categorical. Okay. Saya ulang lagi sekali. 1 for Malay, 2 for Chinese, 3 for Indian. 1, 2, 3 tadi actually that variable adalah categorical. That apa nama? Kita kata lebih senang kita nak faham lah.
Kalau ada satu tiga numerical, but then dia punya senior categorical, jadi company, tak payah. Dia masuk yang numerical kat sini ni, bila kita punya nombor tadi tu, dia akan membawa, dia adalah benda yang kita boleh kira. Something like that. Kalau 1 for Malay, 2 for Chinese, 3 for Indian, adakah kita boleh kira dia punya mean? Tak boleh kan? Then maksudnya dia adalah categorical. Kalau kita boleh kira dia adalah numerical. Something like that. Simple je. Kalau dia categorical, kita tak nak tambah dia macam tu. Nak tambah satu tambah dia tak boleh. That's why kalau kita tengok macam level of pain, kalau dekat even hospital pun bila dia buat Likert scale kan. Likert scale dia ada macam school of thought lah. Ada yang kata categorical, ada yang kata numerical. Depends. Sebab ada school of thought kata if less than 6 punya Likert scale, less than 4, something like that, dia kata dia akan treat as ordinal ataupun categorical. But then kalau beyond that 4 or 6, dia kata ada yang akan treat dia sebagai numerical. But depends, something like kalau pernah dengar kadang-kadang kita kata macam statistical abuse kan. Sebab bila kita kata bila sampai part analisis, dia sebenarnya untuk cuba dapatkan juga dia punya significant, statistically significant. That's one is wrong lah. For me, kalau tanya saya dalam kita punya analisis, kita kena ambil kira dua benda. Pertamanya dari segi clinical significant, yang keduanya statistical significant. Yes, statistik dia boleh significant, but clinically not important. Clinical, yes, significant, but statistically not significant, but still that one still important. Okay, itu jangan confuse lah. Packed or unpacked data, this one biasanya kalau kita buat untuk senang kita faham, kalau kita kata packed data ni orang yang sama je. Kita measure dia banyak kali. Kita measure dia lebih daripada sekali lah. Kalau dia kita measure dia sekali je, on that time dia adalah independent ataupun unpacked punya data. Ini contoh lain kalau packed data, kita ada pre-post, crossover, trial, match sample, cluster sample. Ini dalam keadaan yang memang kita pack. Kalau yang kita nak buat biasa macam kita ambil sampel blood daripada patient A, kemudian patient B, patient C, that one we call it as independent ataupun unpacked data. But then kalau kita follow up, kita run macam cohort study, for the first month kita akan ambil blood for this patient. After 3 months kita ambil lagi patient, blood from the same punya patient. Kemudian after 6 months kita akan ambil lagi blood for the same punya patient. Yes, we call it this one as pack. Maksudnya dia kategori as pre and post. Walaupun pre and post it does not mean only 2, it can be more. Dia akan ada macam repeated measure lah, kita akan ada more than 2 lah, more than 2 time punya measurement. Okay. Is it possible to have lecture note? Saya rasa mungkin dulu saya dah share kan, sepatutnya boleh dapat semua lah. Okay. Ataupun memang tak dapat, saya rasa tak ada masalah kan, semua dapat kan. Does continuous variable follow normal distribution or not? This one memang specifically for the continuous punya variable. Kalau categorical not need to run for their normal distribution or not. Okay. Walaupun dia ada sampai 10 punya kategori, not need to run for their normality. But as long as that data are continuous or numerical, yes, we need to run their normality. Why? Sebab bila data kita normal, dia akan direct kita, guide kita ke mana kita nak report. Sebab ada kita akan report mean ataupun kita akan report median as dia punya central tendency. Kalau dia normal, yes, kita akan report mean followed by standard deviation, dia punya variability dia. Kalau dia tak normal, biasanya kita akan report median followed dengan AQR, interquartile range. Ada yang report dalam mean, minimum, maximum dengan range. But kalau kita kata standard deviation, dia punya lawan dia adalah interquartile range lah, sebab dia mengambil kira kita punya data variability kita punya how sparse kita punya data lah. Cumanya, kalau biasa, those yang biasa dengan statistical analysis, biasanya dia ada satu central limit theorem, CLT, central limit theorem, which is kalau dia more than 30, we can consider as normal.
Kalau less than 30, this one not normal. This idea actually dia macam bukan terpakai. Masih terpakai. Cumanya kalau dulu sebab kita ada limited pada kita punya software, statistical software, then this idea can be applied lah. Tapi kalau nowadays ini yang this guideline actually saya dapat daripada Prof Syed Atim Noor. Kalau those yang biasa dengar this name. Daripada Dr. Amazul, kita lakukan Kolmogorov-Smirnov test. That one nanti saya akan share lepas ni. Okay. Biasanya, that one untuk abnormality punya test. Terima kasih. Biasanya kalau kita kata rule of thumb dia untuk yang practice, this one is rule of thumb lah. Kalau less than 100 kita consider not normal, in between 100 and 300 kita test for normality, more than 300 consider normal. Okay, saya share pengalaman saya. Kalau to be honest, kalau ada jurnal yang terlalu strict dengan analisis, dengan statistik, even kita punya sampel 1000 sekalipun, kalau kita run dia punya normality macam yang yang kita punya Dr. Ahmad Zul tanya just now, dia nak tengok semua tadi. Dia nak tengok dari segi what criteria which is contribute to normality, something like statistical test, Kolmogorov-Smirnov or Shapiro-Wilk test, ataupun kita ada kriteria nak tengok dia punya skewness, statistik, ataupun dia punya histogram, ataupun bla bla bla. Kalau tak normal, even as what I said, even kita sampel more than 1000, some journals still nak kita report dalam bentuk yang non-parametric. Okay, ada yang tak kisah sebab kita kata dah lebih 300, even kita punya nampak walaupun dia tak normal, kita akan mestikan report ni parametric. That one school of thought. For me, kalau tanya saya, dia bila sebab normality actually very subjective. Kalau macam Prof. Syed Atim, what I got from him, biasanya dia akan tengok pada histogram dah cukup lah. Sebab histogram as overall, kita akan tengok adakah dia bentuk normal curve punya layout ataupun tak, atau nampak dia punya skew. Sebab dalam statistical test as Kolmogorov-Smirnov dengan Shapiro-Wilk test, ada semua yang pernah share dengan saya, ada dia punya limitation dia. Pertamanya, dia akan effect dengan yang very extreme punya outlier. Sebab kalau macam histogram, walaupun ada outlier that one kita tak nampak sangat. Kalau satu dia akan jauh je, satu dot je kat belakang. Tapi overall still normal. Then that's why still consider normal lah as overall. Okay. When Alim stated in noted, siapa monitoring consider normal, maksudnya tak perlu buat normality test at all. Okay. Kat sini sebenarnya kita akan test juga dia punya normality. Cumanya by rule of thumb. That's why kalau kita normality test, dia bukan kita 100% rely kepada Kolmogorov dengan Shapiro-Wilk test, no. Dia ada banyak kriteria. Nanti kita akan share satu-satu bila kita go through kita punya hands on nanti. Okay, terima kasih Dr. Wenali. Okay, cumanya apa yang saya nak share kat sini, satu lagi yang saya dapat knowledge daripada doktor daripada UKM, lecturer dekat UKM. Bila kita melibatkan lab punya research, okay, this is practical wise, it's not just a theory. Walaupun kalau perasan, for those yang biasa dengan statistik punya wise, kalau kita tengok dalam experimental design and experimental punya textbook, kalau boleh nampak tak this one okay, kalau dalam buku ni kita tak akan jumpa satu pun yang non-parametric. Bukan tak jumpa satu, kita akan jumpa, tapi kebanyakan analisis dia akan apply parametric, which is dalam buku ni dia macam banyak kepada ANOVA, kemudian nested ANOVA, something like that. Dia sebab bila saya tanya that lecturer, dia kata bila mana kita punya normality tadi, dia tak semestinya rely kepada data. Okay, jadi this information just additional for you lah, tapi jangan kata cik daripada tak, dia just share apa yang saya dapat. Kalau dia punya design is memang normal, memang kita kata kita sebab apa yang menyebabkan kita normal atau tak normal sebenarnya dalam design. Dia sebenarnya bila kita allocate kita punya sampel tu with equal chance, maksudnya kita dah mengambil kira semua dari segi karakteristik, homogeneity, heterogeneity. Then if that design memang really proper punya design,
That's why pun still consider normal. Walaupun data kita dapat nanti result kita tak normal. Okay, I repeat again. One more. Oh, buku yang mana satu. Buku ni buku Design and Analysis of. Ini yang kami pakai masa kami belajar dulu lah. Okay. Sebab ada data dia memang tak banyak pun. Tapi dia still applied dia punya slide tak jalan. Betul ke slide tak jalan ni? Saya sekarang ada dekat does contribute variable full nama. Saya jalan. Emma tak nampak pun buku. Nampak tak? Slide okey Cik Zam, buku je tak nampak. Okey. Tak apa. Saya tahu kenapa. Saya tahu kenapa. Sebab saya guna sorry. Sebab saya guna dua monitor yang berlainan. Sebab saya punya satu monitor tu dia punya kamera dia tak ni. Tak apa, sorry, tak apa. Tapi boleh cari lah. Design, dia punya tajuk dia Design and Analysis of Experiments. By Douglas C. Montgomery. Okay. Saya type. Saya type. Ya, bagi saya masih. The Design and Analysis of Experiment. Okay, terima kasih pada komen, saya lupa. Okay, saya dah dekat chat. Okay, normality. Kalau kita tengok kita banyak lah. Histogram, PP plot, QQ plot, box plot, courtesy, skewness, kita tengok juga SC dengan admin. Kalau histogram, memang kalau kita tengok secara kasarnya, tak semestinya semua dia akan perfect punya bell shape, tak semestinya lah. Okay, biasanya kalau kita punya nampak secara kasar macam ni pun, okay, Noliza, jawab. Author Douglas C. Okay, walaupun ada yang terkeluar macam ni, but this one still consider normal. Kalau dia ada little bit ke kiri ataupun ke kanan, still masih lagi normal. Dia kalau kita tengok dekat ni kan, even kalau tengok pada dia punya ekor dia ni, kalau tengok pada dia punya line merah ni, yang sebelah kiri agak tinggi sikit compare yang sebelah kanan. Kalau tengok from this punya figure, actually kalau kita tengok pada dia punya descriptive punya result, dia masih ada skewness dia adalah positif. Sebab dia little bit skewed to the right, dia tak jadi zero. Skewness zero means that memang ada perfect lah. Kalau dia kaki ni ke bawah, then dia akan jadi skewed to the left. Okay. Kalau QQ plot, macam nak tengok dia punya normality, biasanya dia punya dotting ni, dot ni dia memang dekat line. Kalau dia dekat jauh kat sini ataupun kat sini ataupun jauh sikit, itu biasanya outlier. Okay. But as long as dia banyak dekat dot dekat kita punya line ni, actually dia adalah normal lah. Okay. Kalau saya pun 60, boleh saya consider normal distribution without running normality test. Biasanya kalau kita tengok, that's what I say lah, kalau macam kita ada normality test ni, kita tak rely sangat kepada kita punya komogoroh dengan test tadi tu. Cumanya kita akan kata, at least kita akan tengok juga dia punya skewness dengan courtesies. Kalau kita tengok pada SD dengan mean, kalau rule of thumb, okay. SD and mean. Kalau SD, dia beyond half of mean, for example, SD kita 10, mean kita adalah katakan 15 lah. Mean 15, SD 10, dia adalah tak normal. Kalau SD kurang daripada separuh daripada mean, itu masih kita kata macam rule of thumb. Secara kasarnya nampak macam normal. Cumanya to be confirmed, make sure kita test juga lah dia punya normality dia. Normality tu tak sebenarnya test lah, maksudnya tengok dia punya histogram, tengok skewness, tengok courtesies. Dalam SPSS, skewness, biasanya SPSS punya dia banyak suka off top ni, sebab saya akan cakap daripada satu punya idea. Kemungkinan kalau doktor semua tengok dekat Google apa semua kan, dia akan bagi satu cut off yang berlainan. Tapi biasa saya pasal, saya guna skewness plus minus 1, courtesies plus minus 3 untuk kita kata in normal punya range.
Ada yang kata saya tak agree lah. Kalau terlalu besar, saya tak agree. Students plus minus 1. In between minus 1 up to positive 1. Hypothesis plus minus 3. Ada something plus minus 1 juga. Untuk simple, kalau this one, most of this kita kata plus minus 1, dan kita kata memang normal lah. Tak ada masalah untuk kita run kita punya mean dengan estimat. Kalau saya begitu kecil, of course dia tak boleh pakai. Kalau less than 25, less than 30, kita sample. Kalau kita tengok kerja students kadang-kadang sebab kalau datang 2 ke 3 je kita akan nampak normal kan. Tapi that's why tak boleh pakai lah. Okay, kita masih lagi report dalam kita punya median dan juga interquartile range. Okay, last one, kita ada juga box plot. Banyak sebenarnya, cuba saya share kat sini lah. Okay, box plot ni, kat tengah ni adalah dia punya median. Okay, dia adalah median line. Ini adalah kita punya quarter 1 dan quarter 3 lah, quarter 3. Bila, macam mana kita nak tahu dia normal tak normal? Kalau box plot, biasanya kalau dia median ni dekat tengah-tengah antara dia punya box ni, dia adalah normal lah. Kita katakan this one normal punya diagram lah. Kalau this one ke bawah, dia macam ni. Box plot ni kalau kita tak tahu dia normal tak normal, kalau dia skewed tak skewed, kita tumbangkan dia ke kanan. Daripada atas ni, kita tumbangkan dia ke kanan. Maksudnya kalau this one, dia adalah dia skewed to the right. This one, skewed to the left. Dia akan tengok, ni macam kita punya, ni kita punya mode, ni kita punya median. Maksudnya median tu, ada tak saya share? Oh tak ada. Dia adalah median, dia adalah kita median line. Maksudnya bila median kat sini, mode akan ada kat ni kan, dia adalah mode. Dia adalah mode, ingat kan, mode, median dengan mean. Kalau dalam keadaan sekarang ni dia hampir sama, mode, median, mean dia hampir sama. That's why dia akan dekat tengah. Kalau mode kita kat sebelah sini, median kita tengah-tengah, of course mean akan dekat sini, dia akan skewed to the right. Kalau mode kita kat sini, median kita kiri, kemudian kita punya mean of course yang akan dekat sini, dia akan skewed to the left. Itu by teori lah. Saya tak nak guna sangat sebab kita more to practical. Untuk yang test of normality, macam kawan-kawan kita beritahu lah, test normality ni kita akan tengok Shapiro-Wilk, Kolmogorov punya result. Kita nak p-value kita more than 0.05 to be considered as normal lah. Kalau dia less than 0.05, maksudnya dia tak normal. Okay. Jangan confuse lah. Dalam analisis kita nak p-value kita less than 0.05 to be significant, more than not significant. Bacaan significant tak significant still sama. Beza dia adalah pada hypothesis. Okay. Dalam normality test, null hypothesis kita adalah normal data distribute normal ataupun normal data normally distribute. Alternative hypothesis kita akan go through sekejap ni. Alternative hypothesis kita adalah data not normally distribute. That's why kalau kita kata kita fail to reject, kalau p-value kita more than 0.05, maksudnya kita fail to reject. Bila fail to reject, yes, kita akan pilih null hypothesis which is data is normal. Macam kita statistical test lain. Statistical test kita katakan kita tak significant, mungkin no different. Kemudian alternative kita yes, ada different. Okay. Maksudnya bila kita reject, yes, dia akan ada different. There is no different of RBC between Malay and Chinese, for example. Malay, Chinese, Indian. Kemudian not alternative hypothesis, there is at least one pair different of RBC between Malay, Chinese and Indian. Maksudnya bila kita reject null, maksudnya kita kata yes, ada significant different at least one pair. Malay with Chinese or Malay with Indian or Chinese with Indian. That one kita akan apply ANOVA lah. Okay, in that case. Okay, parametric and non-parametric test. Parametric as what I mentioned just now, kita parametric ni dia yang beza kita adalah kita boleh generalize kita punya result kepada population. Okay, actually kalau secara kasarnya dia dalam keadaan yang normal punya distribution, kalau this one dia tak normal. Kemudian kalau parametric biasanya kita akan apply mean and standard deviation. Dan parametric kita more to median and interquartile range. Okay, kemudian apa lagi? Kalau kita run parametric test, of course dia akan ada banyak assumption yang kita kena fulfill. Kalau non-parametric test, dia more to distribution free. Kita tak ada banyak
assumption, walaupun tak ada tapi adalah yang kita kena take into consideration. Okay, soalan daripada Dr. Anis, normality test dikira based on total sample atau dipecahkan ikut group. Okay, terima kasih Dr. Dia bergantung kepada analisis yang kita nak buat. Kalau kita nak report prevalent ataupun incident ataupun kita punya prevalent, dia akan jadi percentage, dia tak jadi mean. Katakan kita nak report parameter macam RBC, kita ada MCV, MCH, semuanya senang kan. Kita akan report dalam bentuk mean ataupun bentuk report median. Kita akan run dia punya normality dia secara overall regardless of dia punya ethnicity, regardless of other factor. Okay, tapi kalau kita nak ikut, kalau kita nak buat by factor, by ethnicity, by by gender, of course kita kena run juga that normality, that explore punya parameter tadi tu yang kena RBC by that group. Kalau dia normal, dan kita akan report normal. Kalau tak normal, dan kita akan report tak normal. Okay, dia boleh jadi combination. Dia boleh jadi mean, dia boleh jadi juga median. Sebab dia depends kepada group yang kita nak. Of course, sebab kalau group tu bila kita pecahkan, dia mungkin yang sana ramai, yang sini sikit, yang sana mungkin orang kata so-so punya. Jadi dia akan macam apa nama? dia bergantung kepada kumpulan tadi. Maksudnya kita akan run juga normality dalam keadaan dua benda yang berlainan, betul. Okey. Dan yang ni juga akan kita ambil assumption bila kita nak run analysis. Contohnya kalau those yang biasa familiar dengan contohnya simple independent test. One of the assumption, kita punya dependent variable, kita punya outcome kita need to be normally distribute for each level of kategori yang kita nak. Yang kita nak stand, yang kita nak test. Itu dia punya idea dia lah. Okey, Dr. Anis, nampak ke? Boleh ke? Yang lain okey ke? Sebab bila kalau kita buat yang online ni kadang-kadang itulah kita punya limitation kita tak boleh nak tak boleh nak direct kan. Tapi as long as kita ada, boleh je kita ada function untuk yang chat ke, nak cakap tu pun boleh, tak ada masalah. Boleh cakap je, tak ada masalah. Buka je mikrofon cakap. Daripada Dr. Nonizati, sekiranya kita ada 5 variable, adakah kelima-lima data variable tersebut perlu dikira normality? Dan jika contoh 2 tidak normal, 3 normal, kita perlu guna parametrik dan parametrik according to variable. Betul? Correct. Maksudnya untuk kita biasanya this kind of kita punya variable, bila kita nak report descriptive, bila kita run analysis pun sama, cumanya bila kita run analysis, ini yang kita akan buat. Dia totally depends kepada kita punya outcome. Okay. Totally depends kepada outcome. Maksudnya bila kita buat descriptive analysis, outcome kita itulah. Variable kita yang kita nak buat, itulah yang outcome. Betul? Tapi bila kita nak buat test, of course kita akan ada outcome kita sendiri. Tak semua variable yang kita kira daripada descriptive tadi tu akan jadi kita punya outcome. Contohnya, kalau age pada descriptive, dia adalah outcome. Sebab kita nak tengok dia punya mean atau median. Nak tengok dia punya what characteristic of age. Adakah dia memang average antara participant kita hari ni lebih kurang dalam 30 tahun. Contoh. Okay. Tapi kita akan test dia punya normality dia. Tapi bila kita run dia punya test, tak semesti ada keadaan kita nak dia akan normal. Ada keadaan kita tak tahu, tak boleh normal pun untuk kita test. Contohnya, bila kita buat family tak dengan linear regression. Okay. Linear regression, kita akan tengok normality dia pada residual. Dia punya different between observed dengan predicted punya value. Maksudnya that residual, kita akan tengok dia punya normality so that result kita dapat daripada that analysis is reliable and valid to be present. Dia bukan kepada kita punya that variable itself, no. It's not like that. But then kalau kita kata kita apply macam t-test, ANOVA, yes, that variable need to be normality on that on their own punya variable lah. Okay.
Maksudnya untuk menjawab Dr. Nurizati punya, yes, kita kena tengok dia punya normality for each variable in case kalau nak tengok, kalau pada dia punya deskriptif punya. Kalau untuk yang analysis part, inferential punya, dia tak perlulah. Sample age range 22 to 26, more or less 60 punya sample. Adakah secara general data kita skewed? Depends. Boleh jadi juga normal. Sebab kita punya sample age range, kita sekarang ni, dia antara 22 dengan 26. Kalau banyak yang ada 22, kalau banyak yang ada 24, sikit 26, sikit 22, dia akan jadi bentuk normal juga. Dia kan keadaan dia boleh jadi normal. Kalau dia memang semua ada dekat 22, 23, dia akan jadi skewed. Yes, dia tak akan jadi normal. Kalau majority ada dekat 25 dan 26, dia akan skewed to the left. Dia pun tak akan jadi normal. Padahal kalau ramai yang dekat kita adalah 23, 24 saja, yes, dia kemungkinan boleh jadi normal. Cumanya, logik ke tak logik lah. Sama ada dia punya skewness tadi tu. Sebab that's why dalam kita punya normality, kita masih rely kepada kita punya skewness and courtesy. Sebab skewness mungkin nampak bell shape. Tapi, bila kita courtesy ni, ketinggian dia dah jadi macam ni. Sini steep. Oh, tinggi sampai ke atas. Kemudian turun balik macam tu. That one pun tak normal. Boleh nampak tak? Courtesy ni kita punya ketinggian, kita punya graf ni tadi. Dia mungkin plateau di bawah je. Mungkin juga dia macam ni. Dia boleh juga macam tinggi sangat. Itu pun consider tak normal juga. Tapi as long as dia data tu continuous 22, 23, 24, 25, 26, 23, then kita boleh run with normality. Cumanya depends lah. Okay, depends kepada banyak senario. But kalau tanya saya, yes, masih ada chance to be normal dan juga tak normal. Okay, terima kasih. Agak yang lain membantu, terima kasih kepada yang bertanya. Banyak pahala yang bertanya. Okay, summary test. Yang ni yang biasa kita gagal, bukan gagal, kita confuse. Sebab kadang-kadang bila kita nak apply any statistical test dalam kita punya analisis, dalam kita punya sample size, sebab pagi ni masih lagi pada sample size, okay? Pun saya rangkum sekali untuk deskriptif dan inferential. Cumanya saya harapkan doktor semua mungkin boleh absorb lah. Sebab lepas ni saya terus guna SPSS sebab saya plan untuk kita banyakkan masa dengan SPSS. Okay. Tapi tengoklah sejauh mana saya boleh pergi. Tapi kalau saya terlalu jauh, cik jauh, jangan jauh sangat. Saya nak macam ni. Okay. Please stop me anytime lah. Okay. Bila kita kata analisis, of course kita akan nilai kepada dependent variable and also independent variable. Tapi yang lebih penting pada dependent variable, kita punya outcome. Kita punya interest, variable yang kita nak study. Dalam keadaan tu kat sini ada merujuk kepada satu yang independent, satu yang dependent. Dan dalam keadaan merujuk kepada independent punya variable. Dalam keadaan dia adalah independent. Okay, smoker, non-smoker, apa lagi contoh? Smoker, non-smoker, Malay, non-Malay, kan? Walaupun Malay, Chinese, India, kita just combine Malay, non-Malay, kan? Kita kata macam makan, tak makan. Kita kata male, female, apa lagi? Tak kisahlah macam mana pun, as long as dia adalah categorical dan dia adalah independent, which this independent, and this one also dependent kita adalah categorical. Okay, dalam keadaan categorical, disease, no disease. For example, macam kita nak tengok yang Dr. Munirah share, kita nak tengok adakah kita come out dengan gene 1 dengan single mutation dengan 2 gene punya mutation. Dia pun consider categorical as 2 punya categorical. Okay. Dia akan apply chi-square. Okay. Chi-square. Kalau dia dependent kita adalah numerical, RBC contohnya kan. Kemudian independent kita ada 2, smoker, non-smoker, Malay, non-Malay, apa lagi kita nak tengok. Contohnya, tak kisahlah. Tapi as long as dia 2, kita kalau dia parametric, kita akan apply independently test. Kalau non-parametric, that's what I said, kalau kita test dia punya normality dia tak normal, kemudian tengok dia punya skewness pun memang skewed, sampel kita kecil,
then kita akan apply Mann-Whitney test. Mann-Whitney test ni nama lain dia adalah Wilcoxon rank sum test. Dia lain sikit, this one Wilcoxon sign rank test, this one Wilcoxon rank sum test. Kalau dengan nama tu, ialah kalau yang dah biasa, insyaAllah okey. Tapi kalau tak biasa tu, jangan takut lah. This one just nama lah. Cara nak test dia simple je sebenarnya. Okey, kalau SPSS memang simple lah, jangan risau. Cumanya kita nak clear. Bila data kita adalah categorical, dia kategori, dependent juga kategori sebenarnya bukan dua je kat sini. Kalau dia tiga pun, this one tiga, this one dua, tiga, empat, tak kisahlah. As long as dia categorical to categorical, kita akan apply Pearson chi-square. Cumanya dalam keadaan Pearson chi-square, walaupun kita kata dia non-parametric, tak ada dia distribution free, but then chi-square pun ada juga assumption dia sendiri lah. Which is kalau yang dah biasa, kita tak boleh less than 25% which having expected value less than 5. Kalau that assumption not fulfilled, then alternatively kita boleh run Fisher exact test. Biasanya kalau Pearson chi-square dia significant, Fisher exact pun akan significant. Cuma effect dia kepada bila kita run any extent of analysis something like the logistic regression. Bila Pearson chi-square fulfill dia punya assumption, bila kita run untuk logistic regression, yes, result dia akan cantik. Kalau kita run guna Fisher exact for the univariate analysis, kalau dah mula jauh beritahu saya, sebab term saya akan guna mungkin umur statistik punya. Bila kita run logistic regression, this Fisher exact, dia akan bagi CI yang lebih besar pada logistic regression. Okay. Okay, tak apa, kita biar je macam tu. Dalam keadaan yang dependent, berapa minimum number untuk kira median? Biasanya kalau sample size less than 25, itu dah kita kata dengan keadaan tak ada limitation pada kita punya design, dan keadaan limitation pada kita punya population, biasanya orang dah report dalam median lah. Tapi macam saya bagi tahu tadi, kalau kita buat lab punya study, biasanya walaupun sample dia 20, 15, orang masih apply parametric. Masih kira mean, masih lagi report dalam mean dengan standard deviation lah. Okay. Untuk yang categorical to categorical, sometimes ada variable yang ada 3 je sampai tak boleh. Kalau 3 je memang median lah. Kalau siapa 3 je memang sikit sangat lah. 10 pun kadang kita kata sikit sangat lah, biasa median lah. Okay. Untuk yang, okay Dr. Rafizah. Kalau untuk yang ketiga tu categorical, walaupun dia dalam keadaan dia dependent, macam pre-post, macam kita kata yang kita measure tadi lah, dalam mesh punya study, PET punya study, kita akan apply McNemar test. Kalau dia numerical, dependent numerical, contohnya macam blood pressure, contohnya RBC lah, apa benda yang kita akan guna RBC. Categorical, kita akan ambil first month, kemudian after 3 month kita ambil lagi dia punya blood dia dan tengok dia punya RBC dia. Okay, lepas ada nak tengok apa? Okay, dalam keadaan yang macam tadi, dia PET, maksudnya orang yang sama kita measure dia 2 kali, kita akan apply PET t-test kalau dia normal. Kalau dia tak normal, then kita akan apply Wilcoxon sign rank test. Okay, kalau dia independent, more than 2, tadi dia only 2 independent, 2 category. Sekarang dia more than 2. Macam dia Chinese Indian, katakan lagi apa lagi, contoh yang lain. Tak kisahlah. Kalau dia categorical, kita akan apply Pearson chi-square. Kalau dia numerical, kita punya outcome kita numerical, kita akan apply one way ANOVA. Okay. Then untuk yang non-parametric, kita akan apply Prasco-Wallis test. Kalau perasan, yang mana numerical punya outcome saja dia akan ada parametric dengan non-parametric. That's why kat sini kita akan run guna mean, kat sini kita guna median. Itu dia punya different dia lah. Kalau dua-dua, okay, Dr. Fatin, kalau 2 kali 3 table, more than 20%, count less than 5, tapi tak boleh untuk gabung sel. Analysis tu tak valid ke? Valid. Cumanya kita tak akan guna chi-square. Kita akan guna Fisher exact test. Okay, cumanya dalam teori dulu orang kata kalau Fisher exact kita just apply 2 by 2. But practicality wise,
once dia categorical, sebab dulu kita tak ada software yang boleh calculate, bukan tak ada lah, cuma limited software untuk kira dia punya statistical test. But now kita memang kebanyakan software tak ada masalah untuk kita kira feature exact test. Tapi tak semua. Kita akan jumpa nanti. Dia mungkin kita akan kena apply Monte Carlo punya method lah. Tapi dia akan keluar juga untuk feature exact. Okay, Dr. Fatin, okay ke? Maksudnya kita akan apply feature exact. Dan bila kita kata kita apply feature exact, that result still reliable, still valid. Cumanya dalam skop kita macam saya beritahu ni, untuk pada sampel kita, yes, ada association. Cumanya untuk kita generalize pada population, tak boleh. Itu je dia punya limitationnya. Okay, Dr. Fatin. Kalau numerical to numerical, dalam keadaan kita punya outcome numerical, kemudian this one pun numerical, contohnya kita nak tengok association, walaupun tak betul, tapi maafkan saya. Kita nak tengok association between RBC dengan kita nak tengok MCH punya kan. Dua-dua numerical. Dua-dua numerical. Dan kita nak tengok ada tak dia punya association. Kita akan apply Pearson correlation. Sekiranya dia normal, dua-dua this one, kalau apa yang saya ingat daripada Prof. Syatin, dia either one. Kalau this one either one normal, dan kita boleh proceed dengan Pearson. Kalau dua-dua, yes, better. Kalau kalau dua-dua tak normal, then kita akan apply Spearman correlation. Sama juga masih lagi tingkat dengan sample size. Kalau sample size kita kecil, then better proceed dengan Spearman lah. Kalau tak, then kita akan kalau besar, dan guna je lah sama ada nak guna Pearson. Okay, depends juga pada sample size lah. This one dalam keadaan numerical to numerical. Dan dalam keadaan numerical to numerical juga kita boleh apply simple linear regression. That's why kalau tengok dekat sini, simple linear regression walaupun dia parametrik, non-parametrik pun dia masih lagi apply simple linear regression. Why? Sebab macam saya mention just now, normality dia untuk linear regression, dia bukan rely on this variable itself. Dia akan tengok pada kita punya residual. Dia pelik sikit. Kita akan run dulu dia punya analysis dan tengok dia punya dapatkan residual, dan baru kita check dia punya residual dia. Kalau residual normal, residual dia normal, kemudian dia homoscedasticity, then kita kata yes, this result memang valid. Kalau tak, dia tak boleh apply linear, dia ada non-linear punya regression lah. Non-linear regression, ataupun bila kita something last sekali, kita boleh jadi kategorikan dia jadi kategori, dan kita akan apply logistic regression. Dr. Ivana boleh terangkan sikit tentang independent dan dependent. Okay, simple. Independent dan dependent. Dependent kat sini kan maksudnya. Dependent variable kat sini adalah kita punya outcome. Something yang depends on something untuk kita evaluate. Independent variable, dia adalah stand alone. Dia memang, dia tak akan, dia tak effect by other. This one effect by others. This one tak effect by this one. Dependent, independent. That's why saya beritahu this one, biasanya kita kata dia outcome in simple way. Bila kata dia outcome, inilah yang kita nak study. That's why tak semestinya this one constant. Tak selamanya CHD akan jadi dependent. CHD juga akan jadi independent dalam keadaan dia affect kepada quality of life. Contoh, maksudnya kalau kita study this CHD dengan quality of life akan jadi dependent, this one akan jadi independent. Okay, tengok ni pas pada kita punya study scope, tengok juga kita punya objektif lah. Dependent, simple, adalah kita punya outcome. Independent adalah faktor yang kita nak, yang kita affect, yang kita study, yang mempengaruhi kepada kita punya outcome. Okay ke Dr. Iwana? Dr. Yudisan, kalau nak test blood level on different days guna one way ANOVA, betul ke? As long as dia independent, this one pun cantik. Kalau ada setengah keadaan, dia ada yang mengatakan kalau dia independent tu boleh tak kita independent kita treat dia sebagai different day, kan? Tapi kalau kita kata kita rely on same patient, dia sebenarnya adalah dependent. Dia adalah fact punya. Maksudnya kita tak boleh nak apply one way ANOVA, tak. Maksudnya kalau orang yang sama, darah sampel yang sama, kita ambil dia katakan 3 kali, okay, kita tak boleh apply one way ANOVA sebab one way ANOVA untuk kita punya dalam keadaan independent. Mana dah? This one. Independent punya keadaan.
Kalau dia dependent, kita boleh run Friedman test ataupun repeated measure. Repeated measure, repeated measure untuk this one, untuk yang untuk repeated measure ANOVA. Repeated measure ANOVA untuk orang yang sama kita measure dia banyak kali. Betul-betul. Confounding factor bermaksud apa je? Affecting independent atau dependent variable. Confounding factor. Okay, confounding factor dia affect kepada saya pun dah lupa ni. Tapi kalau saya salah betulkan saya. Ini yang saya ingat. Sebab kita ada dua term. Satu confounding. Satu lagi kita ada apa nama satu lagi? Saya dah lupa dah. Confounding factor ni dia sebenarnya dia ada effect kepada outcome pada masa yang sama. Sebenarnya dia macam moderator lah. Dia macam kita kata kalau kita tengok dia kat tengah ni, confounding factor. Sebenarnya ada satu lagi variable lain yang turut mempengaruhi kepada kita punya outcome. Maksudnya contohnya confounding factor ni something like bila kita tengok blood sugar level kan dengan race. Confounding factor kepada blood sugar, apa faktor-faktor lain? Sebab dia race dengan confounding factor ni sebenarnya bukanlah race ni itself yang menyebabkan kepada berlaku tinggi atau rendah pada blood sugar. Tapi dia ada satu lagi kemungkinan lain-lain dalam keadaan mungkin dia obese. Dan that obese sebenarnya dia menjadi confounding factor. Sebab obese boleh jadi effect kepada dia punya blood sugar level. Pada masa sama kita study race dengan this one, kita miss this punya obesity, itulah kita kata confounding factor, which is yang contribute to the effect kepada kita punya outcome pada masa yang sama yang kita tak study. Kalau kita study, of course dalam analisis, that's why bila kita run this third punya katakan confounding factor, pada masa sama kita akan tengok is there any multi-causality antara race dengan obese. Kalau dia tak ada, maksudnya this one akan stand alone. Kalau this one akan affect kepada this obese akan jadi confounding factor lah kepada kita punya race untuk affect kepada blood sugar level. Dia affecting kepada dependent variable, pada masa yang sama dia ada relation juga dengan dengan categorical, dengan kita punya independent variable. Okey ke Dr. Nurizati? Kalau confuse saya ulang lagi sekali. Mungkin cara lebih ni, cara lain ke? Okay, terima kasih. Untuk yang this one, dia more to multivariable analysis lah. Bila kita ada independent kita, numerical, categorical, dia boleh mix sebenarnya. Dia tak akan jadi dalam keadaan yang macam dia stand alone as univariate, no. Dia boleh jadi juga dalam keadaan dia mix ataupun dua-dua numerical ataupun semua numerical atau semua categorical ataupun dia mix lah. Kalau biasanya bila kita dah pergi kepada multivariable, biasanya kita akan run regression, dia macam bukan advance lah, dia boleh kata macam advance punya lah. Yang tadi kita kata macam this one dalam keadaan dia factor dia, kita apply one factor, two factor, three more factor dan kita ulang dia banyak kali repeatedly take dia punya measurement dan kita akan apply repeated measure ANOVA. Repeated measure ANOVA ada variable lain yang kita control macam covariate lah. Kita control under factor dan kita akan apply repeated measure ANOVA. Dia ada juga repeated measure MANOVA, repeated measure MANCOVA, macam-macam lah nama yang kita akan jumpa sebenarnya yang sebenarnya kalau kita nak run simple, tapi bila kita nak interpret dia akan jadi haywire. Even macam this one straightforward lah, linear regression, logistic regression, hazard regression, cost proportional, this one untuk survival. Kemudian yang this one still okay lagi, bila kita masuk pada multifactorial ANOVA, dia dah mula macam more than two independent variable yang jadi multifactorial ANOVA. Two-way pun ada cakap juga multifactorial. Yes, memang dia more than two categorical variable, dia akan jadi dah menjadi multifactorial ANOVA lah. Kalau dia banyak, dia akan jadi multifactorial MANOVA atau MANCOVA. Depends lah. This is my theory lah. Kalau those yang biasa memang tak ada masalah, tapi yang tak biasa jangan down dulu sebab kita tak akan kacau semua ni sekali, tak ada. Sebab target kita pagi ni untuk kita yang sample size. One or two thing.
Kenapa penting one or two thing? Sebab ini semua data yang saya tak nak sentuh banyak sangat. Kalau doktor semua nak baca, just go through. Kalau tak, banyak je Google yang ada. Sebab this one pun actually banyak juga daripada Google yang saya take out. Okay. One thing to taste penting sebab kita nak tentukan kita punya direction of hypothesis kita. Kalau cumanya dalam teori kita akan ada one tail to tail lah. Sebab kita kata kita nak study adakah RBC kita yes dia higher ataupun dia lower. Kita dah ada direction kita. Dia akan menjadi one tail test. Kalau kita dalam practicality wise, kita cuma biasanya interest pada to tail lah. Sebab kita tahu yes ada significant difference, cuma kita tak tahu. Cuma kita harap sama ada dia lebih atau dia kurang. Biasanya kita akan apply to tail. Untuk sample size calculation, to tail biasanya akan bagi sampel yang lebih besar sikit berbanding dengan one tail. Itu idea dia. Cumanya kalau kat sini saya boleh summarize, one tail refer kepada direction dia. This one dia akan not equal, this one more or less. Those yang further study, kalau penulisan alternative hypothesis, make sure jangan ada equal kat dalam. That's why dia tak ada equal. Dekat alternative hypothesis tak ada equal sign. Dia mesti more ataupun less ataupun not equal. Why? Sebab bila sama, dia akan balik semula pada null hypothesis. Then dia tak ni lah. Dia tak significant. Okay, that one just a notation lah. But then what I want to stress out here adalah one tail or two tail. This one memang main peranan untuk kita kira sample size. Okay, this dia punya visualize lah. One tail, this one untuk yang more than, this one untuk yang less than. Kalau more than less than ni, this one something like kalau kita kata, for example kita punya RBC kan. Dalam keadaan biasa, orang kata RBC antara Malay dengan Chinese sama je. Tapi kita kata no, RBC Chinese lebih tinggi daripada Malay. Then that one consider one tail, one right tail. Kalau kita kata no, Chinese patutnya lebih kurang daripada Malay, dia punya RBC dia. Dan kita test kita this one. That's why saya nak buat satu kajian, nak tengok RBC untuk yang Chinese memang lebih kurang daripada yang Malay. Dan kita akan ada this one tail. Tapi kalau realitinya kita kata ada different, cumanya kita pun tak sure lah tinggi ataupun dia rendah, kita tak tahu. Tapi kita kata yes ada different, that's why we need to run this study. Dan we need run the study, we need test this one, dan kita sebenarnya tengah buat two tail test. Okay. Error in hypothesis testing and also in sample size. Biasanya kita akan jumpa alpha and beta. Alpha and beta dalam prevalent incidence study, back to our topic. Alpha biasa kita jumpa, beta takkan jumpa. Tapi ada dalam statistik hypothesis kita ada two main error, alpha and beta. Alpha we call it as type 1 error, something biasa kita dengar significant level. Significant level. Then this one type 2 error, kalau biasa kita dengar, yang biasa kita dengar 1 minus beta equal to power. This one type 1 error, this one type 2 error. By dia punya definition dia, reject null hypothesis dalam keadaan null is true. Kalau type 2 error beta, denote as beta, fail to reject null dalam keadaan null is false. Okay, this one, and repeat again. Reject null hypothesis dalam keadaan null is true. Yes, we do a mistake. This one, fail to reject null dalam keadaan null is false. Also, dia punya mistake. Dalam statistik, kita kata fail to reject null. Kita tak kata accept null. Kita kata fail to reject. Why? Sebab this is why we are doing the research. Kalau kita accept null, means that you not need to run the new research lah. Sebab you agree with the existing punya result, then you not need to run the new one. But then, bila kita fail to reject null, meaning that yes, we still want to reject this null, but with limited evidence, not enough evidence, yes, we fail to reject. Something like that. That one is dia punya explanation why statistician always use fail to reject, not accept null. That one is very easy. No. There is ada something justification behind there lah. Okay. Type 1, alpha ni, biasanya kita akan jumpa 5% di sini. It can be 1%, it can be 10%. Normally 5% in common study. 1% when we run any sensitive punya study, something related dengan mortality, clinical. 10% they lose
kepada macam behavioral punya research. What is 1, what is 5, what is 10 actually. Dalam layman punya understanding, out of 100 decision yang kita buat, kita hanya allow to do the mistake decision by 5 times. That one is simple one. 5%. Out of 100, only 5 times are allowed to do a mistake in rejecting the norm. That's why we need to say, just remember, bila kita run any statistical test, we said, since our p-value less than 0.05, we reject null. That p-value, that 0.05 actually refer to this one. That's why this one, when we set up this value at beginning, pada awal kita nak kira sampel sampai kepada kita punya analysis. Kalau kita set alpha pada awal 1%, untuk result punya decision, kita akan compare with 1%. Kalau 10, then kita compare with 10%. Dia tak akan berubah. That's why daripada awal kita akan set 0.5%, analysis 5%, decision pun by 5%. Dapat tak? And this beta, bila 1, biasanya kita akan set pada 20%. Dia boleh jadi juga 30%, but remember, 1 minus beta, actually this one has a power. Meaning to say, kita reject null dalam keadaan yes, null is false. We are strongly 80% reject kita punya null. This one, 1 minus alpha, actually confident level. We are 95% confidence that the mean of RBC mean different of RBC between Malay and Chinese, like in between blah and blah. That's one confident interval. Okay, confident level actually. Confident level, this one confident level. 1 minus alpha is confident level. Okay, this one just note, saya tak mau kacau banyak kalau tak ada soalan. Ada soalan ke? So far dah 10 kita. That's why saya takut bila saya cakap jangan cakap banyak. Kalau sabar can stop me, just stop me. Saya takut saya tak sempat nak habiskan semua. Effect size actually based on clinical judgment, not statistically inference. In layman punya term effect size something like this. Bila kita run kita punya studying, kita dah ada expectation on our mind how many different yang kita katakan that one as clinically meaningful. That's why here clinical judgment, not statistical inference. Maksudnya, kita dah assume yang kita nak buat sekarang ni dengan yang ada existing ni, berapa banyak yang kita expect that different akan jadi clinically meaningful. Kalau dua sebagai expect, yes, dua lah kita punya effect size. Kalau dua different tak banyak, tak ni Cik Dam sama lagi. Kalau 5, yes different. Dan 5 akan jadi effect size. Cumanya kalau 5 terlalu besar. Sebab kalau ikut Cohen punya suggestion, actually in between, kalau macam anak biasa be different, between 0.2 to 0.5 is median. Less than this one is small lah. Okay. Dalam keadaan yang layman term lagi, effect size ni something like this. Bila kita nak buat kajian, kita tengok antara ketinggian orang Malaysia dengan orang Eropah. Dengan masalah lah, tak kisahlah Amerika. Kalau kita tengok secara kasar pun, orang Melayu dah, orang Amerika tinggi kan. Dan jelas nampak dia punya beza tadi. Dan itu adalah large effect size. Tapi kalau kita nak tengok ketinggian, nak study ketinggian orang Melayu dengan orang Indonesia, masih lagi dalam rumpun Melayu, lebih kurang sama je. Meanings that one is very small effect size. Boleh faham tak? And of course dalam sample size calculation, bila small effect size, ini kita akan jumpa dengan prevalent nanti. That one for precision. Dan itu lain. Tapi dia punya idea ni kalau kita apply macam G power, any statistical software yang apply untuk sample size calculation, ada yang perlukan effect size. Apa? Dalam effect size yang kecil antara Malaysia dengan Indonesia, kita perlukan sampel yang banyak untuk kita detect yes ada significant difference. Dalam
contact Malaysia dengan American, sebab kita memang nampak beza lah, effect size dah besar dan sampel sikit pun dah cukup lah. Kalau ambil 10 orang Malaysian, ambil 10 orang American, dah ada dah significant different. Kalau ambil 100 orang Malaysian, 100 orang American, sama juga. Ambil 1,000, sama juga. Ada kadang ada significant different. Dan maksudnya bila effect size kita besar, sampel kecil. Kalau effect size kita kecil, sampel kita akan jadi besar lah. Macam Indonesia kan, kalau ambil 10 tak cukup, tak nampak dah. Ambil lagi 100, nampak, oh tak cukup lagi, 1,000, okay, orang nampak. That's why dia akan lead kepada sample size. How to determine sample effect size to calculate sample size. Actually, it's not only effect size. Even kita punya information, something like mean, proportion, prevalent, incident, any information related to our sample size calculation, dia punya method dia sama. The first one from understanding. Kalau boleh dapat yang sama study macam yang kita nak buat, that one very easy and kata memang cantik lah. Kalau tak ada, dan dari segi locality pun kita akan start dengan yang paling dekat dengan kita. Kemudian kalau tak ada dekat yang dah run dekat kita punya state, kita akan pergi pada country. Kalau dah dekat country, kita akan pergi pada dari segi mungkin dari segi Asia-nya, kemudian kita akan pergi kepada global lah. That idea is. Kita akan dekatkan kita dulu, kemudian baru pergi jauh. Yang silap setengah orang, dia akan ambil yang jauh dulu. Kemudian baru cari yang jauh. Sebab ni kadang-kadang dalam research, ada dia punya, bukan trick lah, tapi something like, ada yang this is not good but this is yang orang practice lah. Dia akan suit dengan apa yang dia nak. Kalau ambil study yang dekat-dekat, sebab efek size dia kecil dan sampel dia akan besar, bajet dia tak besar. Kemudian dia akan ambil yang luar lah, sebab luar kadang-kadang efek size dia besar sikit, tak sama dengan kita karakteristik kita kan, which is sampel kita jadi kecil, ataupun otherwise lah. Then dia akan pilih mana-mana reference yang kena dengan diri dia yang dia nak, dia akan guna. Actually dari segi etikanya tak betul. Cumanya dari segi practicality-nya kalau orang faham. Sebab kita ada banyak limitation. Once you can justify what is your limitation, then the way you do actually can be accepted lah. Depends kepada panel ataupun siapa-siapa yang nilai evaluate you punya proposal ke research, something like that. Kalau tak ada, then kita akan buat pilot study. Pilot test biasanya dia tak ada sample size calculation. Biasanya rule of thumb ni dalam 30 dah cukup. Untuk yang clinical biasa up to 12 pun dah cukup lah. Okay. This is what I said. Smallest effect size would be clinically meaningful. This is sama macam yang walaupun statistically not significant but clinically significant, then okay. Even kalau doktor tanya saya pun effect size berapa, saya tak tahu. Sebab dia refers kepada kita punya study kita, scope yang kita nak. That's why dalam kalau pada part yang sini, biasanya dia akan rely juga kepada expert opinion. Siapa expert opinion? Expert opinion biasanya sebenarnya FSI dilakukan secara sendiri atau report sekali dengan significant value. Thank you Dr. Marina. Biasanya effect size ni, kalau kita kata tak ada, previous study pun tak ada, dia pun tak ada semua sekali. Sebab effect size ni biasanya ada yang paper dia akan report sekali, ada yang tak report. Tapi dalam effect size dia besar, dia punya content dia punya bukan coverage lah, tapi dia punya maksud dia tu. Odds ratio pun ada semua yang kata that's one pun effect size. R square, that one pun effect size. Banyak dia punya yang kita boleh evaluate dia punya effect size. Sebab the original effect size, dia punya idea is macam Cohen kata, detectable difference of parameter yang kita nak study divided by standard deviation. Dia ada the simple way of effect size punya definition. But then kalau tak ada, benda tu semua tak ada report, kalau kita tengok daripada kiraan pun tak ada, then kita boleh pakai this guideline by Cohen. Once we are doing the mean difference of calculation sample size, then kita boleh kata taking suggestion by Cohen for taking small between small to medium. Kat sini orang akan play around. Kalau you nak sample you besar, you akan pergi kepada 0.2. Kalau you nak sample you agak okay, then you akan pergi 0.5. Okay, kalau you go below than this one, sample you akan jadi besar lah. But then this guideline is not always applicable for the others lah.
Sebab calculation kita akan pakai this one. Kalau ANOVA kita pakai this value. Linear regression pakai this one lah. But this one just guideline daripada Cohen. Kalau ada paper pakai, then kita pakai present, then kita boleh pakai from that paper. Kalau tak ada, paper tak ada, you pun tak nak pakai this one, yes, you still can apply any suggestion from expert opinion. As what I said, it's not only effect size. Kalau ada yang prevalent pun apa semua pun, ada dia punya expert opinion. Dan soalan, siapa expert opinion? Of course lah, kalau ada pakar, that one pun expert opinion. Pakar dalam kajian kita nak buat. Bukan pakar semua, tak. Jangan pakar statistik, no. Pakar dalam kajian kita nak buat. Dan dia adalah expert opinion. Dia adalah expert lah. Okay. Then, katakan, kalau soalan Cikgu Mas, saya pernah tanya pada Prof. Syed Atim. Sorry, doktor, saya akan guna, bukanlah akan guna, tapi selalu sebut Dr. Prof. Syed Atim ni sebab saya pun pernah jadi student dia, even masa saya dekat NS pun, kita banyak jemput dia jadi kita punya speaker. Dan dia pun memang senior punya statistician, memang expert lah. Dan saya akan guna banyak-banyak yang dia cakap, yang dia share, saya akan share pada doktor semua. As what I say, I just sharing my knowledge, it's not on nature daripada saya. Okay. Mana yang baik, ambil, mana saya silap, minta maaf. Kalau mana yang boleh betulkan, dan silakan. Okay. Kalau tanya expert opinion actually you yourself. Okay. Expert opinion actually you yourself. Selain daripada expert yang the rest lah, you punya co-authors, you punya supervisors, you punya lain-lain punya pangkat apa semua kan. Tapi you yourself actually as a expert punya ni. Then anything from your suggestion can be as expert opinion. Why? Sebab dia punya one justification is what the preparation you need to do once you intend to apply the new research or new study. Of course, you akan go through a lot of information from previous study. Then you akan bertanya dengan a lot of pakar yang mana you akan dapatkan dia punya opinion. Kalau siap macam ni, kalau macam ni, kalau macam ni. Then from that stage of effort, you dah dapat banyak information. That's why, kalau bila saya tanya Prof. Syed Atim, adakah kriteria untuk opinion, dia kata value you dah go through all this punya stage, you dah banyak knowledge. Then you sebenarnya dah ada dah. You punya perasaan, you punya idea, you punya, you intend ke mana. That's why you yourself as opinion lah. But then kalau ada yang lain dan you nak take demi opinion, that's okay, tak ada masalah. Okay, and the last one, kita akan apply juga kita punya rule of thumb lah. Rule of thumb ni biasalah kalau from previous punya study, from any sources kita boleh apply lah. Okay, this is relationship between all these parameter alpha, that one error, this one minus meter power, and this one is size towards kita punya sample size. Kalau alpha kita increase, sample akan decrease. Of course lah, kalau significant level kita akan increase, dia nanti saya tunjuk macam mana, apa effect ni. Power increase, sample akan increase. If size increase, sample akan decrease. Okay, this is my theory lah. Saya tak cakap. Okay, this is study design. Kita dah hampir 10.30. Boleh tak saya skip? Ataupun nak saya explain a little bit lah. Descriptive, macam saya beritahu daripada awal tadi, this one, this stage kita just generate hypothesis, this observational experimental, kita akan run dia punya hypothesis testing. What different observe and experimental? Observe, kita just observe, kita tak akan intervene anything towards kita punya subject. Experiment, yes, kita interrupt kita punya subject. Tak kisah sama ada program ataupun ubat which is new drug, something like kita akan bagi something kepada kita punya sample, kepada kita punya subject, dan kita akan dapatkan reading after that. Kalau observe, kita akan observe je, kita tak akan kacau dia. Cuma je dalam observe, kita akan ada prospective cohort, kita ada retrospective cohort, kita ada case control, kita ada cross-sectional. Why this thing happen? Because some statistical punya software untuk kita apply, some sample size punya software, dia akan minta this one proportion. And this proportion actually different. Dia akan guide us which
information yang kita kena dapat untuk kita kira sampel. Dalam cohort, kita punya interest kita adalah exposure. Cohort kita punya interest kita adalah outcome. Exposure benda dah berlaku. Kita smoke ataupun tak smoke, that one as exposure. Kemudian expose ataupun tak expose. Kita akan follow up that subject, that group at certain time of period. Dan kita akan tengok sama ada dia develop cancer ataupun tak cancer. Then that disease, cancer or no cancer adalah kita punya outcome. Cohort, kita punya interest adalah outcome. Case control, cross-sectional, biasanya kita punya interest kita adalah exposure. This one, outcome tak berlaku lagi. This one, outcome dah berlaku. Meaning to say, kalau kita nak buat cohort, kita kena dapatkan percentage ataupun proportion or prevalence of lung cancer among yang smoke, dan kena dapatkan juga lung cancer among yang non-smoke. I repeat again, untuk cohort, kalau kita nak ada cohort study, kita kena dapatkan percentage of lung cancer among exposure among a smoker group versus lung cancer among non-smoker. Kalau dekat case control or cross-sectional, biasanya disease dah berlaku lah. Okay, cuma kita nak tengok exposure. Exposure maksudnya kita kena dapatkan yang smoke develop cancer, smoke tak develop cancer. Beza tadi kan? This one kita tengok cancer among smoke, cancer among non-smoker. This one smoker among cancer, smoker among non-cancer. Itu dia punya idea dia. Bila kita clear on this study design, this one very important. Kalau kita clear on this one, kita tahu mana maklumat yang kita kena dapat. Dia tak main pukul mata lah. Cuma dalam keadaan sekarang, kalau kita nilai kepada objektif, biasanya kita akan apply this one. Kita akan apply this statistical test, sama ada kita akan apply to mean, kita akan apply to proportion, kita akan apply ANOVA ataupun correlation. Ini bila kita yang nowadays lah, nanti saya akan share juga macam mana dia punya sample size punya calculator. Okay, Dr. Marina Shah, okay ke? Effect size saya ada jawab kan? Why is that important? Yes, this is important impact, quality and credibility of research finding. Kemudian this one is not, saya tak nak kacau sangat sebab kita dah discuss banyak pasal study design. Kalau sebab dia akan melibatkan direction. Cumanya kena clear. Tak semuanya study yang kita buat dalam lab itu adalah experimental design. No. Back to concept. Tak semua study yang berlaku dalam lab adalah experimental. No. Dia boleh jadi observe, boleh jadi cross-sectional. Boleh jadi juga case control. Okay, dia depends kepada adakah kita intervene that subject. Kalau tak, no, it's not experimental. Kalau kita intervene, yes, dia menjadi experimental. Ataupun ada lagi lah, saya design diagnostic punya study macam-macam lah kita buat sekarang ni. Mungkin masih cross-sectional, cuma test, diagnostic test lah. Dr. Marina, okay ke? Okay, lab practice. Okay, this is what I got from Dr. Munira. Just a short browser, I guess. This is alpha-thalassemia detection in Form 4 student across the Malaysia state, Melaka, Johor and Terengganu. From this one, this is looks like cross-sectional study design. Ataupun kita boleh kata juga dia prevalent or incidence study lah. Kalau remember this one, descriptive, masih descriptive, cross-sectional, and prevalent, this one still can be put under descriptive. Okay. Cross-sectional can involve a single mean, single proportion, but prevalent only proportion. Prevalent only proportion, it's not mean. This is something like can be count and come up with percentage. Okay, prevalent and incident. What different incident and prevalent? Okay, I hope you all guys are clear lah. Incident biasanya refer kepada new cases. Kalau prevalent, kita akan add on yang current dengan yang existing one lah. Yang new dengan existing one. That one is prevalent. Okay, incident purely in new cases is yang apa nama? Within study period yang kita nak study tu lah. Okay, I akan strengthen kepada kita punya objektif sebab daripada sini saya rasa banyak benda yang saya boleh share ataupun lain-lain daripada idea daripada doktor. Kalau mungkin nak tambah ke, nak
nak request ke apa-apa, selagi kita ada masa untuk 1 hari ni, dan kita akan cuba buat sama-sama. Okay. To determine frequency, objective, frequency and type of alpha thalassemia mutation, this is daripada Dr. Munirah. Then mungkin kita boleh daripada sini sebenarnya ada banyak benda lagi kita boleh rephrase, sebab kalau macam ni dia terlalu general. Okay. There is 3 type mutation, sebab kita jangan buka ruang untuk kalau panel akan bertanya lah. Kalau kita kata determine frequency of alpha thalassemia mutation, I think better alpha thalassemia dah quite enough lah. Sebab type tak perlu. Kita nak tengok dia punya alpha thalassemia. Sebab tak semua macam cross section study macam experience on NHMS kan. Kita akan tengok prevalent as overall. Kemudian yang dalam analisis tu baru kita akan detail out. Okay. That's why kalau kita nak detail out, kita akan detail out dekat sini. Kita akan go split by objective lah. Sebab as remember, as what I mentioned just now, untuk sample size calculation kita akan kira semua sekali. Dan kita akan come out dengan final punya decision lah. That's why kalau macam tentative request on prevalent punya sample size, I kata tak boleh, saya akan tambah sikit. Kalau you all agree, dan kita akan proceed. Kalau tak agree, saya akan sampai kat prevalent punya sample size lah. Okay. Kalau saya screen out from this objective, actually the first one, I guess this one descriptive. Third one, cross-sectional, and this one also cross-sectional. Once we got determine hematology, parameter associated one, kita determine and associated, this one actually we are going to test. We are going to test this hematology parameter dengan dia punya mutation lah. Okay, dia punya mutation. And last one, this is what Dr. Munirah memang request for me. I'm sure some of you pun mungkin nak try nak ni juga. Macam mana kita nak find out MCH dan MCV cut off value for detecting alpha thalassemia in general, and specifically for 2 alpha gene detection. In my note, I share with you how to run for this one, 2 alpha gene deletion. But the way how to run for the rest pun dia akan sama lah. In this punya objective, I use ROC curve, receiver operating characteristic ROC curve, and this one I apply independent t-test. Actually sebab dekat dia punya yang last punya table tu, saya baca kat table yang request daripada Dr. Munirah, involve only 2. Kalau nak 3, kita akan cuba run ANOVA lah. Dan saya tunjuk juga kalau saya assume actually sebab data ni memang more to merit ni, but then I tunjuk juga macam mana saya apply independent t-test. Untuk the rest tu, kalau you all request, saya share apa yang saya boleh lah. Okay. Untuk yang screening here, actually I create this one for me to guide me which method can I apply for the statistical for the sample size punya method. Okay, now for this one single, once kita deal dengan incident of prevalent, this one involve only 1 proportion. Kalau 2 portion, dia dah jadi macam apa pun, cross-sectional, observational punya study design, cross-sectional or case control study on that one. In this case, number 3, parameter involved is mean. How many group is 4? More than this one lah. 4 here is not this one. 4 here, I guess a mutation on AP1, AP2. Kemudian kita ada juga yang yang 2 gene punya mutation. Kemudian kita ada last one yang normal kan. Then I guess this one is 4 lah. Kemudian this parameter ni, this one. Maksudnya kat sini untuk calculate sample size for this one, by practicality wise, you need to calculate for each of this parameter. I'll see how many of them, actually how many of them, MCV, MCH, or how many of sample required to detect this one. Cumanya, kalau orang nak play safe, dia akan hidekan this one. Dia akan hide this one, dia cuma akan detect and dia akan mention this one je. And what parameter, dia akan mungkin RBC, mungkin MCV dah cukup lah. This one just hide from the proposal lah. Sebab bila kita mention all these 4, then panel akan start query what happened to hemoglobin, what happened to this volume, what happened to this one. Dia akan start. Dia akan jadi macam banyak benda. That's one. How to kita punya write up kita punya objektif lah.
Something like ada benda yang kita tak perlu tunjukkan semua dekat sini. So that orang takkan tanya banyak. But then kita tahu yang kita just general can and also sebab kita dua kan objektif. Kita ada specific, kita ada juga general objektif. Okay, kita orang kena clear lah. Okay, once saya dah screen out, this is what I need to know and I can apply this one in sample size calculation. This is this little bit on dia punya note for the prevalent or incident. Normally, this is the difference between prevalent and incident. Bear in mind, incident is a new case. Prevalent involving new and existing one. Okay, dalam prevalent punya sample size calculation, original punya formula is like this. Mana-mana kalau jumpa pun, Z alpha, this is what I said, kita akan jumpa alpha. Now, beta tak. This is kita punya precision. Alpha over to alpha, significant level yang kita set up, yang kita kata 5%, this one. At this value, kita akan dapat daripada normal distribution table. Biasanya, kalau orang akan tulis the exact value 1.95 something, 1.96, orang akan tak 1.96. But ada yang tak 2.0. That one memang school of thought lah. Ada yang tak do sebab dia tak nak ambil 1.95. But then, as long as this one, you know lah, this one actually from a normal distribution. 1.95 when alpha equal to 5%. Kalau you set alpha at 10%, and this value will be 1.64 if I'm not mistaken. But this one as two-tailed test. Remember, this alpha is rejection region. That's why this one two-tailed test. Kalau they want tail test, this one only alpha. And it's no longer 1.96. When alpha 5%, you need to find out. Is it 1.84 or something like that? Maksudnya kita tahulah apa dia punya ni dia. This precision, okay, layman lah. Saya suka guna layman. Generally at 5%. However, it can be adjustable to achieve affordable. Biasanya, kalau pada tinggi pun orang akan guna 7%, 0.07%. Cuma, kalau prevalent kita rendah, which is less than 5, which is less than 10%, precision biasanya kita akan ambil half of that prevalent or incident. And repeat again. Kalau prevalent, this P less than 10%, this precision kita akan ambil half of this prevalent. Saya lupa nak share. Tapi layman term, this one precision ni, okay, something like this. Dalam kita punya incident, just now yang Dr. Munah share, dia mengatakan alpha thalassemia, incident of thalassemia is 5% from previous study. Bila kita nak run analysis, bila kita nak run the new study, of course kita akan ada satu expectation, claimation daripada kita sendiri, kita akan tak agree dengan yang ada. That's why kita buat study kan, betul? Dan ada juga buat study sebab nak confirm. That's why correct, tak ada masalah. Biasanya bila kita nak buat test, yang ada sekali 5%. Saya kata saya tak setuju 5%. Kemudian orang akan tanya saja, then how, kemudian orang akan tanya, berapa yang you nak, berapa yang you rasa sepatutnya? Saya rasa dalam 7% sepatutnya. Nampak tak? Saya rasa macam 7%. Yang kita ada perbezaan 7 dengan 5 tadi tu adalah kita punya precision. Itu layman. Biasanya precision ni dia macam kita buat CI, dia akan plus minus. And this plus minus actually itu adalah precision. That's why kalau 5%, saya rasa bukan 5%, saya rasa 10%. Susah nak kata betul. Sebabnya takkan sebegitu besar different dia, no. Kalau 10% pun, saya rasa mungkin lebih kurang adalah 12, paling-paling pun 5, paling-paling pun 13. Then okay, still okay. Maksudnya plus minus tadi tu. You got what I try to explain? Maksudnya, this precision actually what the plus minus you expect to be from the original punya result. From the original punya
information. That one as precision. Kalau dalam formulanya, this one actually refer to plus margin of error. This one margin of error lah. Z alpha over 2 multiply by standard error, square root of square root of variance divided by n. That one the formula lah. Okay, Dr. Kiki Lim, apa bezanya antara cross-sectional study design versus descriptive study design? Cross-sectional can be both. Either dia akan duduk bawah descriptive, dia boleh jadi juga bawah observational. Cross-sectional biasanya dia one time. Dia macam, bukanlah one time. Maksudnya kita tak ada menunggu ke depan atau ke belakang. Dia pada on that time. Kalau cross-sectional bawah descriptive, dia just kita nak dapatkan dia punya descriptive punya result je. But then, dia punya cara kita dapatkan cross-sectional masih lagi melibatkan outcome, masih ada kita masih lagi that one observational. Dia just terms, just term. Kalau cross-sectional bawah yang observational study design, just kita ada melibatkan correlation ataupun association antara outcome dengan kita punya exposure. Biasanya cross-sectional yang bawah observational ni, kalau kita tengok dia akan melibatkan dua kat ni. Kalau cross-sectional bawah descriptive, sama macam NHMS. Actually NHMS tu dia boleh jadi dua juga, observe dengan cross-sectional, tapi dia macam timai-timai tentu jugalah. Cumanya kalau kita kata cross-sectional, dia boleh jadi juga descriptive, dia boleh jadi juga dia boleh jadi juga yang observe. Cuma kalau prevalent incident, that one memang purely descriptive. It's not observational. Descriptive kita macam dia macam observational juga sebenarnya. Cuma kita tak ada nak tengok dia punya causal effect, tak ada. Kita nak tengok dia punya causal effect dari segi outcome, dari segi exposure, dari segi correlation antara exposure dengan outcome, tak ada. Memang kita nak dia punya main, kalau saya dah mula terbelit beritahu saya. Kalau dah mula pening beritahu saya. Dia masih kita nak tengok frekuensi, nak tengok mean, nak tengok just describe je. Kalau observational, kita akan go beyond. Kita nak test ada tak correlation, kita nak test ada tak any different, kita nak test ada tak dia punya meaningful antara exposure, antara between two variable lah, two different variable. Okay ke Dr. Kichiling? Tapi kalau cross-sectional tu something like macam dua-dua adalah. Itu saya boleh summarize lah. Descriptive ada, observational pun ada. Cumanya kita katakan dari segi objektif kita tadi lah. Maksudnya kita nak test ke tak, itu je. Kalau tak test, dia more to descriptive punya study design lah. Yang this note, okay, this diagram ni, okay, this one actually ada tak? Oh, saya lupa nak tak. This one memang from Prof. Syed Atim lah. Saya nak tunjuk pada you all pun sebab kamera saya satu ni dia tak nampak. Tapi saya nampak kot. You boleh nampak tak this one? Kalau tak nampak juga saya tak sure lah. Sebab saya nampak, sebab kalau dia nampak muka saya, sebab this one dia nampak lah. Okay. Dia ada satu practical guide on determination of sample size in health science research. Kalau you all ada masa dalam this one, nanti limited punya buku kan. Memang tak ada dekat ni, susah nak jumpa lah. Okay. Kita sambung. Setelah kita dah boleh kira sample size kot. Kalau clear this formula, dan kita kira sample lah. Sample size calculator. Okay, sample size calculator. Dia banyak. Kalau nak kira pakai tangan pun dia tak susah. Tapi cumanya masa sikit lah. Example here is suppose we want to conduct an incident study of thalassemia in a specific region with a total population of 50,000 individuals. You aim to estimate the incidence of thalassemia with a 95% confidence level and a margin of error precision of 3%. Actually, 2.5, but I just round up 3%. Based on prior information, you expect incidence to be around 5%. Here, how you can calculate the sample size. This is our P. And this is our precision, 0.03.
And this 1.96 as what I said, get from Z alpha over 2. Once kita punya 95%, this is 1 minus alpha, then our alpha is 0.05. Then 0.05 divided by 2, you will have Z 0.025. From normal table, you will get this value as 1.96. Okay. This is manual punya calculation, but by practicality, go through for the calculator lah. Untuk yang prevalent ni sebenarnya banyak. Kalau software, kita ada Rawsoft, kita ada Medi OpenAP, kita ada